आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद विरोधी हट्टगोल जोगु उभय सदनर कार्य बाधाप्राप्त एवं आज हेला मुलतवी। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर विज्ञप्ति जारी 21 तारिख सुधा दाखल करा जाई परिबो नामांकन पत्र। जातीय हस्ततंत्र दिवस पालन अवसर में नुआदिल्ली आज प्रदान करागला संत कबीर और जातीय हस्ततंत्र पुरस्कार। समृद्ध एशिया और अभिवृद्धि पर भारत सह सुदृढ़ सहभागिता उपरे गुरुत्व प्रदान कले फिलिपाइन्स राष्ट्रपति एवं खाइबा तेल उत्पादन और उपलब्धता नियंत्रण आदेश 2011 रे संशोधन संक्रांत विज्ञप्ति जारी। विस्तृत संवाद बिहार में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन और अन्यान्य केतेक प्रसंग को नहीं विरोधी हट्टगोल जोगु आज गृह कार्य बाधाप्राप्त होईछि। उभय सदन को आज दिनक पई मुलतवी रखा जाइछि। दुई थर मुलतवी पर अपराह्न 2टारे लोकसभा अधिवेशन आरंभ होगा क्षणी विरोधी सदस्य माने विभिन्न प्रसंग में आलोचना दाबी करी स्लोगान मान दे गृहर मध्यभाग में हट्टगोल सृष्टि करथिले। गृहर अध्यक्ष कहिथिले बिहार में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रसंग सुप्रीमकोर्ट रे विचाराधीन रहिथिबारु गृह में आलोचना संभव नुहे। विरोधी सदस्य माननकु निज निज आसन को फेरीजिबा सह गृह कार्य सहयोग करने से अनुरोध करथिले। एही कोलाहलपूर्ण परिस्थिति मध्य मणिपुर द्रव्य और सेवाकर संशोधन बिल 2025 एवं मणिपुर खर्च दाबी 2 नंबर बिल 2025 गृह में आगत होगा सह पारित होता। तेबे विरोधी हट्टगोल परिस्थिति जारी रहिबारु गृह को आज दिनक पई मुलतवी रखा जाइछि। राज्यसभा में अनुरूप परिस्थिति सृष्टि होता। उपाध्यक्ष हरिवंश कहिथिले हट्टगोल जोगु राज्यसभार 51 घंटारू अधिक समय नष्ट होईछि। शून्यकाल एवं प्रश्नकाल पई से विरोधी सदस्यों सहयोग कामना करथिले। तेबे विरोधी हट्टगोल जोगु उपाध्यक्ष आज दिनक पई गृह को मुलतवी घोषणा करिसेंति। उपकूल जहाज चलाचल बिल 2025 आज राज्यसभा पारित होईछि। लोकसभा पूर्वरु एही बिल पारित हो सारिछि। देशर उपकूल जलसीमा मध्य वाणिज्य कारोबार में नियोजित जहाजगुड़ी को नियंत्रण करने लक्ष्य नहीं एही बिल प्रस्तुत करा जाइछि। ए क्षेत्र में एक एकीकृत नीति प्रचलन करने वाणिज्य कारोबार तथा घरोई अंशग्रहण को प्रोत्साहन प्रदान करिबारे एही बिल सहायक होब। बिल आलोचनार उत्तर में बंदर जहाज चलाचल और जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में यह एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण संस्कारमूलक पदक्षेप। 2030 मसीहा सुधा देशर उपकूल माल परिवहन को 230 नियुत मेट्रिक टन लक्ष्य हासिल में यह बिल बेस उपयोगी सब्यस्त होब। उपकूल वाणिज्य को अधिक प्रतियोगितामूलक करने सह व्यवसाय को अधिक सहज करने नहीं यह बिल रे व्यवस्था रही बोली मंत्री श्री सोनोवाल कहिसेंति। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर निर्वाचन कमिशन पक्षर आज विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। आग्रही प्रार्थी आसंता 21 तारिख सुधा नामांकन पत्र दाखल करने समय सीमा धार्य होइछि। 22 तारिख में नामांकन पत्र गुड़िकर जांच सह 25 तारिख सुधा नामांकन पत्र प्रत्याहार पर दिन धार्य करा जाइछि। आसंता मास 9 तारिख में निर्वाचन अनुष्ठित होगा सह भोट गणति होई फलाफल घोषणा करा जिवो। लोकसभा और राज्यसभार सदस्यों को नहीं गठित इलेक्टोराल कॉलेज माध्यम उपराष्ट्रपति निर्वाचन अनुष्ठित होता है। यह 17तम उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेब। गत मास 22 तारिख में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पदरू इस्तीफा प्रदान करथिले। एनडीए मेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा गृहर नेता जेपी नड्डा को मेंटर उपराष्ट्रपति प्रार्थी चयन करने को अधिकार देइछि। गणमाध्यम को संबोधित करी संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसेंति आज संसद परिसर में अनुष्ठित एनडीए संसदीय दलर नेतांक बैठक में यह निष्पत्ति सर्वसम्मतिक्रमे ग्रहण करा जाइछि। से कहिसेंति एही बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिला। श्री रिजिजू कहिसेंति प्रधानमंत्री द्वारा निया निष्पत्ति को एनडीए समस्त सहयोगी दल ग्रहण करेंगे। देशर बयनशिल्प परंपरा को प्रोत्साहन प्रदान करने और ए क्षेत्र में निरंतर सम्मान प्रदर्शन स्वरूप आज जातीय हस्ततंत्र दिवस पालन करा जाउछि। हस्ततंत्र बुणाकार देशर
ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2015 ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ହସ୍ତତନ୍ତ ବିବିଧତା, ଜୀବିକା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ସନ୍ଥ କବୀର ଏବଂ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର 2025 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏକାଦଶ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, अब रेमी फाइबर भी भारत में उपजाना शुरू किया है और लीलन भी अब भारत में उपजाना शुरू कर दिया है। कॉटन तो होता ही है। हम चाहते हैं कि हैंडलूम में अब टेक्नोलॉजी साथ करे। ଏହି ସମାରୋହରେ ବୟନଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗାରିଟା ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ରୋମାନାଲ୍ଡେଜ୍ ମାର୍କୋସ୍ ଜୁନିୟର ସମୃଦ୍ଧ ଏସିଆ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ସୁଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଆଜି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ନବସୃଜନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉନ୍ନତି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି 6ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାର୍କୋସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦ ବିବିଧତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତ ସହ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଔଷଧ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାର୍କୋସ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ 18ଟି ଏବଂ ଏନ୍ଓଆଇ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଦୂରସଞ୍ଚାର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ 2011ରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଖାଇବା ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରହ ଆଇନ 2008 ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖାଇବା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି, ଉନ୍ନତ ବଜାର ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଖାଇବା ତେଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ମହଜୁଦ ନେଇ ତଦାରଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ତେଲର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରସ୍ପର ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରେମଲିନ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଆଜି ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୈଠକ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରେମଲିନ୍ର ଅଧିକାରୀ ୟୁରି ଉସାକୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ଏହା ବଦଳରେ ଅଧିକ କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ରୁଷ ବିପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ସଦନର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ହେଲା ମୁଲତବୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି, 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର।
ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସନ୍ଥ କବୀର ଓ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ସମୃଦ୍ଧ ଏସିଆ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ସୁଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ 2011ରେ ସଂଶୋଧନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।